ବିଜେଡି ବିଜେପି ଗୋଟେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପି ଗଲେ ଏବଂ ବିଜେଡିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମହତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରାଗଲା ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଗଲା ପୁଲିସ ହତ୍ୟା କରିছে ନା ମାନେ ସରକାର ହତ୍ୟା କରିছে ଗରିବ এবং যুবক ছাত্র মহিলা মানকৰ সমস্যা ওড়িশারে হউতো অন্যায় অত্যাচার দুর্নীতি এবং সরকার থাইকি নথালে ভাবে অবস্থা আছে তেণু গোটে সকারাত্মক লড়াই ওড়িশা কংগ্রেস শাসন রাজ্যে করিব কিন্তু কেবে কাই কেবে লড়াই আরম্ভ হয়ে যাইছে এবং আসন্তা মাসরে আହୁରି ব্যাপক হবার সম্ভাবনা কেবে সুদা হবো কারণ আকু নেকা সমস্ত অপেক্ষা রই আপনি দেখুন এআইসিসি নিশ্চিত ভাবে নিষ্পত্তি নেବାକୁ যাচ্ছে হুয়ে বিলম্বরে হেলে আହୁରି বেশি ফলপ্রদ হুয়ে এবং দেখিবে আপন মানে ফলপ্রদ কেমতি হেব বিজেডি বিজেপি গোটে সে কংগ্রেস ছাড়িকি বিজেপি গলে এবং বিজেডি রে মন্ত্রী ଥିଲେ সে আହୁରି কোন কোন তাଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମହତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରାଗଲା ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଗଲା ପୁଲିସ ହତ୍ୟା କରିছে ନା ମାନେ ସରକାର ହତ୍ୟା କରିছে କୋଲ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ହବା କଥା ବି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଇଥିଲା ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସପି କିନ୍ତୁ କୋଲ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ହତ୍ୟା ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି କୋଲ ବ୍ଲକ ଘୁରେଇ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା କୋଲ ବ୍ଲକ ରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଥିରେ କୋଉମାନେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ सीबीआई तदंत हवा दरकार ना तुरंत करा दरकार कौन हम तदंत से सीबीआई से स्टेट गवर्नमेंट से सब किसी बीजेडी बीजेपी गोटे न्याय ओडिशा रे मिलिबो नाही 25 वर्ष मिलला नहीं सेतबेले भी बीजेडी बीजेपी शासन थिला बुझामणा शासन आज भी बीजेपी बीजेडी शासन अछि एडे बड़ कथा हैला एडे बड़ कथा हैला एडे बड़ दुर्नीति 100 कोटी टंका हैला लोके गोटे झील उपरे आपण माने समस्त बहुत कथा कहउछंती जे झील को ए सब करबा पई बाध्य को राक्षस माने कले द सिस्टम ऑफ ओडिशा एते दुर्नीतिग्रस्त एते भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स माने नेता माने एते एते बीजेडी शासन समय रे एते कथा हे गला एवं सेथिरे समस्त शामिल हे छ जे सत्य कथा काहे बाहर को आसो नै सिस्टम काहे की चेंज हबो नै निरीह उपरे प्रहार निरीह उपरे प्रहार तमे निश्चित भाव से सत्य घटना लोक आणतु ओडिशा को कलंक मुक्त करंतु कलंकित अधिकारी माने कलंकित नेता माने कलंकित ब्यूरोक्रेट्स माने जो भलिया कलंकित काम केतेटा घटना हे भितर हे सारी से समस्त ना थिबा सत्य मध्य के काहू दंडित करिछि के एक्सपोज हेछि घंटा घोड़ाई दिया जाउछि ओडिशा रे शासन तंत्र जो माने छिले अछंती से माने ओडिशा वासी विश्वास उपरे कुठारघात आज पर्यंत करी आसुछंती एवं करुथेबे जदि सत्य घटना के उन्मोचन करिबे नै राक्षस प्रवृत्तिर व्यक्ति माने निजर लाभ पाई निजर अर्थ रोजगार पाई किंबा निजर पिपासा मिंटेबा पाई जेते सब लिप्त ओडिशार गुण मान मर्यादा जो अतीतर पूर्व पुरुष माने ओडिशा उत्कल गौरव माने जो काम करि आछंती तार सम्मान को असम्मान करुछंती जगन्नाथ भूमिका असम्मान करुछंती सेही भलिया लोकन को रक्षा करबा उचित जदि आपनकु आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।